बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, अभी मैं जब सोकर उठा, मैंने इंस्टाग्राम खोला तो बेतहाशा वीडियोस, ऐसी खौफनाक, ऐसी दर्दनाक किस्म की वीडियोस हैं कि यकीन जानिए सऊदी तारीख के अंदर इतने ताबड़तोड़ किस्म के, इतने खौफनाक किस्म के, इतने बेरहमाना किस्म के छापे नहीं मारे गए। मक्का होटल्स पर छापे मारे गए, खवातीन को हिरासत में लिया गया, खवातीन की चीखो पुकार आप उस वीडियोस में सुन सकते हैं। मैं पूरी वीडियो आपको एक एक करके दिखाऊंगा और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, मैं आपको एक महीने से कहता चला रहा हूँ। क्यों 29 तारीख को ज़ोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद हैरत अंगेज़ मंजर देखने को मिला कि खाने काबा के आसपास तवाफ़ करने वालों की तादाद गिनती के बराबर है। गालिबन 100-150, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पूरा का पूरा फर्श खाली पड़ा हुआ है, वो जो वाइट फर्श है। ऐसा कभी मंजर देखने को नहीं मिला, सऊदी तारीख के अंदर कभी मंजर देखने को नहीं मिला कि हरम के आसपास, खाने काबा के आसपास तवाफ करने वालों की तादाद 100-150-200। कोरोना के दिनों में भी शायद ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने आपको पिछले एक महीने से मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि सऊदी हुकूमत ने इस बात का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम ताबड़तोड़ किस्म की कार्रवाई करेंगे। आज से पहले तक हमने बहुत रियायत बरती है, लेकिन अब रियायत नहीं बरती जाएगी। सऊदी तारीख के खौफनाक किस्म के छापे मक्का होटल्स में मारे गए, पार्क्स में मारे गए। पार्क्स में छापे क्यों मार रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास हज का वीज़ा नहीं है, हज का वीज़ा नहीं है, आपकी हरम के आसपास मौजूदगी गैर कानूनी है। सिर्फ जो उम्रा वीज़ा वाले हैं या जिनके पास वर्क परमिट है और इजाज़तनामा है हरम के आसपास काम करने का, होटल्स में काम, दे आर अलाउड, ओनली दे आर अलाउड। इसके अलावा अगर आप पकड़े गए तो मेरी बात ये ज़रा सुन लीजिएगा। पहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर आप पर 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। ये पाकिस्तानी 74 से 75 लाख रुपए बनते हैं। ये जुर्माना आयद किया जाएगा और उसके बाद भी ये बात याद रखिएगा, सर कलम करने का ऑप्शन उनके पास हर वक्त मौजूद होता है। आप उनकी बात नहीं मानेंगे, आप उनकी बात को नहीं समझेंगे, आप उनके कानून पर अमल नहीं करेंगे, उनके पास पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी मौत की सज़ा नहीं दी जाती, ना ही सर कलम किया जाता है। सऊदी अरब के अंदर किया जाता है और मेरे ख्याल से वो सही भी कर रहे होते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये सारे मामला हो रहा है। क्यों तवाफ़ के टाइम पर लोग नज़र नहीं आए, ऐसा कभी मंजर देखने को मिला, सर ही सर नज़र आते हैं। अब इस वक्त जो खाने काबा के आसपास वाइट फर्श है, सफ़ेद फर्श है, बड़ा दिलकश, बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा प्यारा लग रहा होता है, लेकिन ऐसा कभी मंजर देखने को भी नहीं मिला कि जनाब कोई बंदा वहां पर मौजूद ना हो। अब ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अब आप ये सुनिएगा। जनाब, हुआ ये कि गुज़िश्ता रात इन्होंने छापे मारे मक्का होटल्स के अंदर, इन्होंने छापे मारे पार्क्स के अंदर, इन्होंने छापे मारे घरों के अंदर। खवातीन को हिरासत में लिया गया, खवातीन की चीखो पुकार, मतलब बेपर्दगी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बाकायदा बोल के कि बाहर निकलिए, वरना हम अंदर आ रहे हैं। और उसके बाद ये अंदर गए, इन्होंने खवातीन को हिरासत में लिया और नीचे मंजर नज़र आया, भाई ये नीचे से जा रहे हैं, बाकायदा प्रॉपर मंजर नज़र आया कि गिरफ्तार करके बसों में डाल के लेके जा रहे हैं। फिर ये गए करीबी पार्क्स की तरफ। अच्छा, जिनके पास रिहाइश गाहें नहीं हैं, जिनके पास लोग रिश्तेदार नहीं हैं कि वो वहाँ पर ठहर सकें, वो ये चेक कर रहे हैं कि आपके पास कौन सा वीज़ा मौजूद है। अगर आपके पास हज का वीज़ा नहीं है, या तो आप सऊदी नेशनल होने चाहिए या आपके पास हज का वीज़ा होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ हुई, भाई आपसे कोई बात नहीं होगी, आपको पकड़ा जाएगा, गाड़ी में डाला जाएगा और ले जाया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है, ज़रा ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा। पिछले साल जब हज हुआ, पिछले साल का हज जो था ना, वो मुश्किल तरीन हजों में शुमार किया जाता है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत वहाँ पर थी। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। 17 लाख लोग थे जिनको आने की इजाज़त दी गई थी, सिर्फ 17 लाख लोग। 17 लाख लोग थे पूरी दुनिया के अंदर से जिनको आने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आए कितने? 20 से 22 लाख के करीब लोग आ गए। अब ये जो 5 और 3 लाख, मतलब 3 से, मैं हसास अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, ये जो लोग थे ना, ये गैर कानूनी तरीके से हज कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, जो सहूलियात, जो इंतजामात किए गए थे, वो दरहम बरहम हो गए थे। मतलब आप समझें, उसके परख छोड़ गए थे। लोगों को खैमे नहीं मिल रहे थे, कैंप नहीं मिल रहे थे, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं मिल रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, दीगर चीज़ें नहीं मिल रही थी। भाई मक्का और मदीना के अतराफ़ में हज के टाइम पर बेतहाशा इंतज़ामात होते हैं, खाने की तो टेंशन ही नहीं होती। एक एक बंदे के पास 10-10 बंदे का खाना मौजूद होता है, इंसान से खाया नहीं जाता लेकिन उसके पास खाना मौजूद होता है। असल इंतज़ामात देखे जाते हैं मिना में और अराफात के अंदर। मिना में खैमा बस्ती बनाई जाती है,
اس لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں اور رہیں، اور پھر وہاں پر گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گرمی سے ہم بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہہ دیا جناب غیر قانونی طریقے سے حج نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو مطلب نہیں ہوگا۔ آپ زبردستی کریں گے تو آپ جتنے کا حج پڑتا ہے نا اتنے کا 4 گنا یا 5 گنا زیادہ آپ پر جرمانہ عائد کر دیا جائے گا، نہیں ہوا تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، جائیے جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اور مجھے واقعی میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، حج ان پر لازم ہے جو اس کی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، جن کے پاس پیسہ ہو، مال و دولت ہو، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ جن پر جو استطاعت ہی نہیں ہے، جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، ان پر حج لاگو نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ چوری چھپے کرنا، بنا پرمیشن کے کرنا، بنا اجازت کے کرنا، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں چھپ جانا، کسی دوست کے گھر میں چھپ جانا، اور حج کا سیزن آئے تو نکل کے باہر آ جانا، یہ غلط ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے۔ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں حرام کے کام سے طریقے سے، لیٹ سپوز آپ چوری کرتے ہیں، چوری کا مال آپ کے لیے حرام ہوا نا، اور اس سے آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، مدد ہو جائے گی کیا یار؟ یہ سوال ہے نا یار۔ آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کے کاروبار سے آپ جو ہے نا گھر کے اندر ایک قرآن خوانی کا اہتمام کر دیتے ہیں، لوگوں کو لنگر لگا کے کھانا کھلا دیتے ہیں، ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے اور زکوٰۃ کے پیسے بچا کے جو ہے نا آپ اس پیسوں سے کوئی نیکی کا کام کر دیتے ہیں، کہاں سے وہ نیکی ہوگی یار؟ جو فرائض ہیں پہلے وہ تو ادا کرو نا۔ ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کا حق مارتے ہیں جنہوں نے 12 13 14 لاکھ روپے بھرے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں کہ ان کو انتظامات ملیں۔ بھائی ان کی ساری زندگی کی کمائی لگی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر، لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں گھستے ہیں ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ پچھلے سال تک بہت برا بھلا کہا جاتا تھا انتظامات کے بارے میں، سعودی وزارت کے بارے میں جس کے پاس حج کے انتظامات ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ خواتین کی چیخو پکار، یہ رونا دھونا، یہ لڑائی جھگڑے، یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تابڑ توڑ کارروائیاں کرنی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے، اب یہ دیکھیے 29 تاریخ کو انہوں نے پورا حرم خالی کروا لیا۔ کیسے جائیں گے اندر؟ آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ پورا حرم خالی پڑا ہوا ہے، مطلب لوگ ہی نہیں ہیں۔ لوگ کہنے لگے قیامت کی نشانی۔ ارے قیامت کی نشانی میں یہ نہیں کہتا ہے یا نہیں ہے، لیکن بھائی وہ نظم و ضبط لاگو کر رہا ہے، اور کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے۔ اگر میرے والدین اس سال حج کر رہے ہیں تو میں تو چاہوں گا کہ بھائی کوئی غیر قانونی طریقے سے نہ آئے۔ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی اگر اس سال حج کریں گے، آپ یہ چاہیں گے کہ ان کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کوئی ایسا بندہ شیئر نہ کرے جو غیر قانونی طریقے سے حج کر رہا ہو۔ دس از ویری سمپل یار۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کوئی بھی آپ کا رشتہ دار پیارا سعودی عرب کے اندر اس وقت موجود ہے اور چھپ کے حج کرنا چاہ رہا ہے، تو میری صلاح ہے کہ آپ اس کو مشورہ دیجیے کہ ایسا نہیں کرے۔ جتنے کا حج ہوگا نا اس سے 4-6 گنا اس کو ریال میں جرمانے کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ساری زندگی کے لیے سعودی عرب میں انٹری بند کر دی جائے۔ بہت سارے آپشنز ان کے پاس موجود ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ سلمان مرزا Salman.MRZ یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہے تو فالو کر لیجیے گا۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہ ہوگی آپ کی میسج کا رپلائی ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔